салому алейкум дӯстони азиз, тамошобинони канали Мошинбозор ТЖ. Инак бо дархости зиёди шумоён ба ҷои фурӯши лабоҳо омадем, то ин ки аз нарху наво шуморо огоҳ гардонем. дӯстон, навор писанд боша, ҳатман обуна шудан ва лайк монданро фаромӯш накунед. лабо солаш 2011 мошин вагони мебошад. мани намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. ин ҷои боркашониш. дӯстони азиз, ҳозир хай аз дохили салонам барои шумо маълумот медиҳем. дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик, ин магнитофон дорад. пробегаш 210 000 километр. нархи мошин 50 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 978 57 57 92 киде. портер 1 солаш 2000 мошин гаштагӣ, мошини хуҷанд, дохили шаҳри хуҷанд ба гаштагӣ. яъне намуди берунаи мошин чӣ хеле ки дида истодед. ҷои боркашониш. балонош зимни буда, зимистона, балонош тайёр уже. Ҳамту мегиртон, ҳай мекунтомана. балонош зимистона мехи барф чекида мондагӣ. ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. яъне 2 электропакет дорад, коробкаш механик ва инҷа магнитофон. пробегаш 221 000 километр. ин ҳолати салони мошин. сиденёш кожи мебошад, кожи сиёҳ. нархи мошин 58 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 775 80 10. лабо солаш 2015 мошин вагони мебошад. яъне намуди берунаи мошин. ин ҳолати балона. ҷои боркашонӣ. дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. 2 электропакет, коробкаш механик, инҷа радио FM дорад. пробегаш 228 000 километр пробег. ин ҳолати салони мошин. нархи мошин 58 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 978 57 57. боз як портерду солаш 2011 мошин вагони мебошад. мотораш ярди нестагӣ. ин намуди берунаи мошин. ин ҷои боркашониш. ҷои боркашонишам бисёр дар ҳолати хуб. ин дута электропакет дорад. пробегаш 160 000 километр. нархи мошин 80 000 сомон бо савдо мешавад. телефон барои маълумот 92 716 10 10. лабо солаш 2013 краскош радной. мани ҷои боркашонии мошин чӣ хеле ки дида истодед. ин намуд аскафои мошин. ҳозир дохили салон барои шумо маълумот медиҳем. дӯстони азиз, дохили салон 2 электропакет, коробкаш механик, инҷа радио FM дорад. пробегаш
183,000 километр пробег. یعنی حالت سالن ماشین. نرخ ماشین 52,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 759 15 19. لامو سالش 2010. ماشین واگن ای هم با پسر سنیت شدگی یکی واگن هم پیش رو یعنی جای بارکشانی ماشین یعنی حالت بالانهای ماشین دیسته نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم دوستان عزیز. داخل سالن دو الکتروپاکت، коробкаш механик، اینجا مایتفون، رادیو FM دارد. پربیگش پربیگ حاضر پربیگش هم میفهمیم. پربیگش 74,000 کیلومتر پربیگ. این حالت سالن ماشین. نرخش چند پول؟ 50,000 نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 759 86 86. لابو سالش 2008. ماشین واگن می باشد. یعنی نمود بیرونی ماشین. یعنی نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات بدیم. داخل سالن دو الکتروپاکت، коробкаш مکانیک، اینجا مایتفون دارد. پربیگش 81,000 کیلومتر پربیگ. چند پول گفت است؟ 50. نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 848 56 57. لابو سالش 2008. ماشین واگن می باشد. یعنی نمود بیرونی ماشین. دوستان عزیز یعنی جای بارکشانیش میخه فرمه کده بیرزین کشتگی تن کدگی منه. من این جای بارکشانی ماشین. حالت سالن دو الکتروپاکت، коробкаш مکانیک، اینجا مایتفون دارد. پربیگش 104,000 کیلومتر پربیگ. چند بود؟ نرخ ماشین 50,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 37 44 03. لابو سالش 2008. ماشین واگن نمی باشد. این نمودی بیرونی ماشین چخیلی که دیده ایستاده. این جای بارکشانیش. این نمود از کفای ماشین. حاضر از داخل سالن برای شما معلومات میدیم. داخل سالن دو الکتروپاکت، коробкаш مکانیک و اینجا مایتفون دارد. حاضر پربیگش میفهمیم. پربیگش 244,000 کیلومتر. نرخش نرخ ماشین 48,000 سوم با سودا می شود. تلفن برای معلومات 92 791 96 96. لابو سالش 2006. ماشین واگن می باشد. موتورش پرسای.
من این نمودی بیرنه ماشین این جای بارکشانیش حاضر از داخلی سالن برای شما معلومات میدیم. داخلی سالن دو الکتره ماینتفون دارد، کارابکش میخانیک، پربیگش 165,000 کیلومتر. نرخش نرخی ماشین 52,000 سامان با سودا میشود. تلفن برای معلومات 92 37 44 03.